This conference will now be recorded. राधा स्वामी नाम जुगाय सोई करे कल कलेश सब नाश सुख पाए सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुर न जग में जन्मय राधा स्वामी गाय करो जन्म मरण कर ले यही नाम निज नाम मनो अपने हर ले वर्णक स्वामी यान बुद्धि राधा निरख निहार और न कोई लग सके तुम भागम पार रूप जब धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेरे न पावे जहाँ कोई विश्राम और बंद विराग स्वामी आगे दिल पर ताप बहु जागे बारंबार करू वरना सतगुरु पदम हम सतनाम आदि अनादि जुगदि अनाम संत सर्वोच्च निज धाम आए भवजन नाव लगाए हमसे जीवन लिया चढ़ाए सब जन आया सुरत बताई परम परम ले लिया बचाई कोटि कोटि करुण वंदना परम परम दौलत आत्मा स्वामी मिल गए भोला भक्ति का जोता भक्ति सुनाई सबसे नारी वेद कपि गणितानि चारि साधु पुरुष चौथे पदवासा संतन गावा सदा विलासा सोहर धर साया गुरु पूरे वैष्णवनी जाहु वचन जनुगे आगे अनम पुरुष दरबारा देखा जाय तुरत विसारा गमन कोई बंजारा तुरत कोई कर संहारा कहाँ से दरसे अनन अटारी अद्भुत महल सवारी सूरत हुए अति कर्म गनाने मुरुषारामी जान समान मारु बंद गिरास वाले आगे दिल पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करू वरनाम सतगुरु पदम हम सतनाम मारु बंद गिरास स्वामी आगे बार कर जोड़ता सविनय करो उदार साधु संग देवनिता धर्म गुरु दाता कृपा सिंह समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार बार बार बन जाऊं तन मन आरु शरण जाऊं भले में गाऊं मेरा प्रभु जस कृपा करो धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरण फले नेत करो तुम सेवा अशर भक्ति महिदेय प्रभु दीनवदीनानाथ हाथ मान करो अब रामचरित सानन दीन दयाल कृपालु काम क्रोध मद लोभ सब अवगुण हार प्रभु राम मेरे लाय शिवगारी अवगुण राधा स्वामी गुरु समरथ
तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया पर तपसा, दया करो मेरे साया, देव प्रेम निधान, दुख सुख कुछ व्यापे लगे, सब तुकार, दया करो मेरे साया, देव प्रेम निधान, दुख सुख कुछ व्यापे लगे, सब तुकार, बार बार कर जोड़ता सविनय पर साधु संग वही देव पिता परम दाता, साधु संग वही देव पिता परम पिता दाता। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम्, गुरुरेव ब्रह्म तस्मै श्री नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं ब्रह्मज्ञानं येन गुणं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चित्रूपेण परिव्रातं त्वल्लभ्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै नागुणाधिकं तत्त्वं नागुणाधिकं तपः तत्त्वज्ञानार्थं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीजगन्नाथ मधुर श्रीजगद्गुरु अनात्मा सर्वात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुराजनाथ गुरु परम दैवतं गुरु परम नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं संसातेतं वर्णमयं तन्नमस्कारम्। एकं नित्यं विमलवचनं सर्वादेशाभिभूतं भावादेकं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि, सद्गुरुं नमामि, सद्गुरुं नमामि। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाजे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाजे। राधे गोविंद 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 बल सदा राधे राधे गोविंद। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरि नाम परम ब्रह्म धर्म नाम अधर्म कर्म छाड़ो रे हरि नाम जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद आडोरे मन भावेर आशा अजपना में करो राधे गोविंद राम की बरने लाइए गोविंद
নয়না সদা ভাসরে রাধে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা না করে রাধে গোবিন্দ জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে বল মদনে বল হরে হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি নাম পরম ব্রহ্ম বিরম ধর্ম রাম পরম অধর্ম কর্ম ছাড় রে হরে রাম জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে মন ভগির আশা জপ নামে কর রাধা বল 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 রাধা রাধে গোবিন্দ রামটি বদনে লইয়ে গোবিন্দ নয়ন সদা ভাসরে রাধে গোবিন্দ জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ 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 সদা না করে রাধে গোবিন্দ জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ନାମର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି।
ଜୟଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीहस्त लिखित पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ। खबरदार काहाकू हुकुम करी किंबा चाकर बाकर द्वारा गुरु को सेवा शुश्रूषा करने को जाओ नहीं, प्रसाद रु वंचित हो नहीं। माँ निज हाथ रे छुआ पिलांकर जत्न करे बोली छुआ उपरे अश्रद्धा आसे नहीं, सेथि पई एते भल पाइबा। निज हाथ रे गुरु सेवा करिले अहंकार पतला हुए, अभिमान दूरे जाए, आउ प्रेम आसे। गुरु ही भगवान साकार मूर्ति, आउ से ही एब्सोल्यूट। गुरु को मोर बोली जानिबा को हुए, माँ बापा पुओ इत्यादि घरर लोकंक कथा भाबिला बेले जेपरि तांकर गुरुंकर मुह भी मने पड़े। तांकर भर्सनार भय रखिबा अपेक्षा भल पाइबार भय रखिबा भल। मु जदि अन्याय करे तेबे तांकर प्राण रे व्यथा लागिबो। सबु समय तांको अनुसरण करिबा को चेष्टा कर। से जहा कहंती जत्नर सहित ताहा रक्षा करी अभ्यास रे चरित्रगत करिबा को नियत चेष्टा कर। आउ ताहा ही साधना। पृष्ठा संख्या 41 एवं 42। जय गुरु। जय गुरु प्रशांत भाई। परम प्रेममय श्री ठाकुर मोर परमाराध्या जगत जननी श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा और इष्ट परिवार सभी रात्रुल तरण मोर भक्ति प्रीतिपूर्ण प्रणाम जनाए। आज टीम इष्टि चेतना अनुकूल आज 42तम दिवस रे उपनीत होईची। एई 42तम दिवस रे ऑनलाइन सत्संग रे युक्त थिबा समस्त ऋतिक देवता वृंद सम्मानस्पद कर्मी वृंद प्राणर गुरु भाई माने करुणामयी माँ माने और सत्संग प्रेमी श्रुतिवृंद समस्त को जनाए अंतर जयगुरु तथा योग्य प्रणाम। आज ये ऑनलाइन सत्संग भोगद्रवादी निवेदन करिसेंती श्रीमती अनुसया धरुआ माँ तांकर पुत्र जजाक्षु नंदन जन्म दिवस उपलक्षे इति अवसर जजाक्षु नंदन भाईंकर जन्मदिन अवसर रे हार्दिक अभिनंदन जनाए तथा प्रिय परमकर मनलाखी मनीषटे होई उठंतु एवं तांको परिवार परिवेश परिजन प्रिय परमकर अजच्छल करुणार अधिकारी होई उठंतु। परम कारुणिक पदारविंदर प्रार्थना निवेदन करे। आहरी मध्य भोगद्रवादी निवेदन करछंती टीम इष्ट चेतना अनुगुल ऑर्गेनाइजर भाई इंजीनियर मनोज मदन मोहन साहुआई जे कि 3 मास तले गोटे गुरुतर दुर्घटना रे सम्मुखीन होते परम पिता अपार दयारू गोड़टी केवल भांगी विशेष किसी नथिला 3 मास धरी से घरे थिले बेड रेस्ट रे थिले एबे सुस्थ टिके हेचंती। आज से जिंदल रे कार्यरत आज जॉइनिंग करिवे से उद्देश्य रे परम पिता पखरे भोगद्रवादी निवेदन करछंती। ए 3 मास भितरे से केवल मात्र घरे बसी नांती ए पैंडेमिक सिचुएशन रे बहु गुरु भाई माँ मान सहित फोन माध्यम रे से जाजन करी समस्त सुख दुख सी बुझा चेष्टा करछंती। इति अवसर रे तांकर जो इष्ट प्राणता पाई परम पिता तांको आहुरी आहुरी शक्ति दियंतु। से प्रिय परम को कार्य रे लागि रहंतु एवं
परिवार सार्विक मंगल पाई प्रार्थना जनाए। वर्तमान भक्ति अर्घ्य प्रथमे भजन परिवेशन अभी पहले भजन एक परिवेशन करेंगे कोलकाता से सुश्री अपर्णा विश्वास माँ। জয় গুরু। जय गुरु माँ कीजिए। শোনা যাচ্ছে? हाँ सुना जाच्छे। পরম প্রেমা পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। পরম আত্মার জগৎজননী শ্রী শ্রী বড়মার চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বড়দার চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। আচার্যদের শ্রী শ্রী দাদার চরণে পূজনীয় শ্রী শ্রী বাবাই দাদা অবিন দাদা ঠাকুর ভাইয়ের প্রতি প্রত্যেকের চরণে আমার শতকোটি প্রণাম জানাই। অনলাইনে উপস্থিত সকলকে আমার রানন্দিত জয় গুরু। আমি আচার্যদেব পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব দ্বারা শ্রী শ্রী দাদার বিরচিত একটি গান পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। জয় গুরু। যা ঘটে ঘটুক না কেন ওগো তোমায় আমি ছাড়ব না। যা ঘটে ঘটুক না কেন ওগো তোমায় আমি ছাড়ব না। তোমায় ছেড়ে রইতে কবু তোমায় ছেড়ে রইতে কবু পারব না আর পারব না। যা ঘটে ঘটুক না কেন ওগো তোমায় আমি ছাড়ব না। যা ঘটে ঘটুক না কেন। সকল আদর অনাদরে থাকবো আমি তোমায় ধরে। সকল আদর অনাদরে থাকবো আমি তোমায় ধরে। কভু ক্ষণিক সুখের তরে কভু ক্ষণিক সুখের তরে অন্য পায় ধরব না। যা ঘটে ঘটুক না কেন ওগো তোমায় আমি ছাড়ব না। যা ঘটে ঘটুক না কেন। সদাই অনেক ভক্ত জানি পূর্ণ তোমার ছায়। তাদের সাথে হয় না আমার কোনো তুলনা। ও দয়া প্রিয় পরম হে। সদাই অনেক ভক্ত জানি পূর্ণ তোমার ছায়। তাদের সাথে হয় না আমার কোনো তুলনা। কৃতি তারা সবাই জানি আমার মতো নয় প্রামাণী। কৃতি তারা সবাই জানি আমার মতো নয় প্রামাণী। অধম হয়েও তোমায় ছেড়ে অধম হয়েও তোমায় ছেড়ে বাঁচতে আমি পারব না। যা ঘটে ঘটুক না কেন ওগো তোমায় আমি ছাড়ব না। যা ঘটে ঘটুক না কেন তোমায় ছেড়ে রইতে কবু তোমায় ছেড়ে রইতে কবু পারব না আর পারব না। যা ঘটে ঘটুক না কেন ওগো তোমায় আমি ছাড়ব না। যা ঘটে ঘটুক না কেন। ও দয়া প্রিয় পরম হে।
जय गुरु। जय जय गुरु माँ, आप बहुत बेहतरीन एक तो भजन परिवेशन किए, जो कि प्रधान आचार्य परम पूज्य श्री दादा की रचित भजन উদরস্পর্শী ছিল। আপনার সার্বিক মঙ্গলের জন্য আমি শ্রী শ্রী ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, আর টিম ইষ্টি চেতনা অনুকূল পক্ষ থেকে হার্দিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। জয় গুরু মা। जय गुरु। अभी कोरस परिवेशन करेंगे अगरतला से सुदर्शन मजुमदार दादा। अगरतला अश्विनी महाकुर भाई टिके म्यूट कर दियंतु। अभी कोरस परिवेशन करेंगे सुदर्शन मजुमदार दादा अगरतला से। सुदर्शन मजुमदार दादा जॉइन करि पारु नांती। वर्तमान कोरस परिवेशन करेंगे करिवे राउरकेलारू शुभेंदु विश्वाल भाई। शुभेंदु भाई जय गुरु। शुभेंदु विशाल भाई राउरकेला जय गुरु। आगे आगे जय गुरु। पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, हम सबके जीवन करता मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार। ओ मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार। ओ मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार। पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, हम सबके जीवन करता मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार। हो मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार। प्रभु थामो पतवार फंसी नैया मझधार, प्रभु थामो पतवार फंसी नैया मझधार, शरण तेरे करो उद्धार, शरण तेरे करो उद्धार। पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, हम सबके जीवन करता मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार। हो मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार। धन यौवन मिट जाए एक नामी सहाय, धन यौवन मिट जाए एक नामी सहाय, परमनाथ सबके रखवार, परमनाथ रख के रखवार। पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, हम सबके जीवन करता मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार। हो मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार।
परम गुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी, परम गुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी, दयाल सबके पालनहार, दयाल सबके पालनहार। पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, हम सबके जीवन करता, मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार। हो मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार। पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, हम सबके जीवन करता, हम सबके जीवन करता, मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार। ओ मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार, हम सबके जीवन आधार, हम सबके जीवन आधार। जय गुरु। जय गुरु शुभेन्दु भाई। सुदर्शन भाई जॉइन कर पारे किंतु आपण अति सुंदर भाव से स्थान रे सुंदर कोरस परिवेशन कले। आपण सार्विक मंगल पाई परम पिता पाखरे प्रार्थना जनाए। वर्तमान प्रारंभिक आलोचना क्रम रे ठाकुरंकर भावादर्श तोली रखुचंती संबलपुर सत्संगर बरेण्य जाजक कर्मी इंजीनियर प्रेमांशु कुमार बेहरा भाई की निवेदन करे संक्षेप रे ठाकुरंकर भावादर्श तोली रखिए। प्रेमांशु भाई जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु आरंभ करो। परम प्रेममय परम दाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा समस्त श्रीपाद पंकजरे मोर भक्तिपूत प्रणाम जनाए। आज अनुष्ठित यही पवित्र सत्संग परिचालित बरण्य द्वितीय देवता उपस्थित कर्मी मंडली इष्टप्राण भाई माने भक्तिमती मातृमंडली सत्संग प्रेमी साधु सज्जन मंडली समस्त मोर प्रीतिपूर्ण राय और जय गुरु जनाए। खूब सुंदर भाव आज आम मैंने आज यही सत्संग योगदान करिछे जहाँकि टीम इष्ट चेतना द्वारा ही आयोजन करा जाइछि। तेणु आम मान परम सौभाग्य से प्रातः समय से परम पुरुषंकर प्रिय परमंकर गुण कीर्तन करुछे आज यही सत्संग माध्यम दे। तेणु अनेक दिन धरी आम माने ये जो कोरोनार ये कराल छाया भितर दे इष्टंकर गुण कीर्तन ये सोशल मीडिया माध्यम दे कि आम मैंने आज करुछे। तेणु आम मैंने प्रति नित्य नैमित्तिक भाव ही से इष्टंकर दिगरे ही निजको प्रेरणा प्रबुद्ध करने सहित अन्य मानक ही प्रेरणा प्रबुद्ध करुछे एवं अन्य मानकर एभली योगदान आम मानक ही से इष्टंक दिगरे से सत्पथरे ही से अमृतमय पथर यात्री करने दिगरे ही आमको अनेक आगक नहीं चली। तेणु समस्त सर्वविध मंगल कामना निमित्त प्रिय परमकर आत्मजन प्रार्थना जनाए। खूब सुंदर भाव में भाई माने भजन एवं कोरस गान तत्सहित ग्रंथ पाठ रखी आम मैंने परम भाग्यवान से पुरुषोत्तम प्रिय परम को पाइछे। तेणु तांकर मनमाफिक हो उठिबा तांको जीवन रे ही प्रतिष्ठा करबा होची आम जीवन रो उद्देश्य। तेणु श्री श्री ठाकुरंकर सही इच्छा थिला जे प्रत्येकटी व्यक्ति विशेषर व्यक्तित्व तार जीवनटा ही गोटे देवत्वर ही रूपांतरित हो। सेदिन श्री श्री ठाकुर जेतेबेले ए नववर्ष उत्सव समापन हो जाइछि 1957 मसीहार कथा एवं सेतल समय ही जेतेबेले कर्मी माने नववर्ष उत्सव समापन पर श्री श्री ठाकुरंकर आशीर्वाद ग्रहण करी निज निज घर को एवं से इष्टंकर जो आशीर्वाद को बहन करी कांधरे बहन करी नहीं चली जाउछंती एवं तत्पर से माने निवेदन करुछंती दयालंकर पदप्रांतरे जे किभली से माने आशीर्वाद करंतु एवं तांकर ए आशीर्वाद को नहीं से माने जे भली आहुरी आगो को बढ़ी चाहती एवं तांको ही प्रतिष्ठा करंती एभली अनेक
ଅଭୟବାଣୀ ଏବଂ ସେଇ ଅମୀୟ ଆଶିଷ ବାଣୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦଉଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କର୍ମୀମାନେ ଏଇ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବା ସମୟରେ ଠାକୁର ଅନେକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ସାବଧାନରେ ଯିବ। ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦେଖାଯାଏ ଅନେକ ମାନେ କର୍ମୀମାନେ ଏଇଭଳି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଯାହା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି କୃଷ୍ଣବସନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ହାଲଦାର, ଏଭଳି ଅନେକ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ, ଏଭଳି ଅନେକ ଭକ୍ତ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଏଇ ସବୁ କଥା ରଖି କର୍ମୀମାନଙ୍କର କିଭଳି ଆଲୋଚନା ଆଳାପ ହେଲା, କିଭଳି ଯେ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପାଦିତ ହେଇଛି, ସୁସମ୍ପାଦିତ ହେଇଛି, ଏବଂ ଉତ୍ସବରେ ଏଇ ଗଭୀର କଥାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ କଥା ରଖାଯାଏ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ନେଇ ମସଗୁଲ ଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଖାଯାଏ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନୀରବ ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଅପଲକ ନୟନରେ ହିଁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଭାବ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ନୀରବକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କାହାର ମଧ୍ୟ ସାହସ ନାହିଁ। ଏବଂ କିଛି କ୍ଷଣ ଯିବା ପରେ କେଷ୍ଟଦା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇଠୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠେଇ ନିବେଦନ କଲେ ଯେ ଠାକୁର, ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପରତ ଥିଲେ ଏଇ ନବବର୍ଷର ଉତ୍ସବ ନେଇକି, ହଠାତ୍ ଯେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାବଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ, ହଠାତ୍ ଯେ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ, ଯେ ଏହାର କାରଣ କଣ, ଯେ ଆପଣ ଯେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଚାଲିଗଲେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଏଇ କଥା ନିବେଦନ କରନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ସେତେବେଳେ କେଷ୍ଟଦା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଠାକୁର, ଖୁବ ହାତ ଯୋଡି ବିନୟ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର, ହଁ ମୋର ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆପଣ ଯେ ଏଭଳି ଗଭୀର ମାନେ ଏଭଳି ଗମ୍ଭୀର କାହିଁକି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ଉଦାସୀନତା କଣ ପାଇଁ? ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଖିଠାର ଦେଇ ଡାକୁଛନ୍ତି କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏବଂ କେଷ୍ଟଦା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଦକ୍ଷିଣ ଯାନ ମୋର ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେଷ୍ଟଦା ତାଙ୍କର ହାତ ବଢାଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଯାନକୁ ହିଁ ମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତତ୍ପରେ ଦେଖାଗଲା ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ କରେଣ୍ଟ ମାରିଲା ଭଳି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ କରେଣ୍ଟ ମାରେ, ଠିକ କିଛି ଦୂରକୁ ଛିଟକି ପଡି ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତତ୍ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ମାନେ ଧରି ଉଠାଇ ତାଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଯେତେକି ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମ ଆଡକୁ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇକି ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ପରେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥାଏ। ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ କେଷ୍ଟଦା ମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁନୟ ବିନୟ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଦୟାଲ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନରଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନରଲୀଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ ଦୟାକରି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତୁର ଭାବରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଦିନ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆଜି ସେମାନେ ଅନେକ ଭାବରେ ଆସି ମୋ ନିକଟରେ ଏଭଳି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ତେଣୁକରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇ କଥା ହିଁ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଗ୍ରହାନ୍ତର ଭିତର ଦେଇ ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ଦେଇ ମାନେ ଅନନ୍ତ କୋଟି କୋଟି ଏଇଭଳି ମାନେ ଲୋକ ଭିତର ଦେଇ ଯେଭଳି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଭୂଲୋକ ଏଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ଦେଇକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲି, ଗୋଲୋକ ଭିତର ଦେଇ ଆସୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସେଠାକାର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଦେବଦେବୀ ମାନେ ମତେ ଅନେକ ଭାବରେ ହିଁ ସ୍ତବସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ ଯେ ଠାକୁର, ହେ ଦୟାଲ, ଆପଣ ଆମର ହିଁ ଏଇ ଦୟାଲ ଧାମରେ ହିଁ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଏଇଠି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅମୀୟ ଲୀଳାକୁ ହିଁ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ହିଁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହିଁ ମାନେ ତାହାର ହିଁ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇ ଉଠୁ, ତାହାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ ଏଇ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭିତର ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ଜାଗାରେ ହିଁ ଆକର୍ଷଣ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସେଇ ପୃଥ୍ୱୀ ଆଡକୁ ହିଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ତତ୍ପରେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ହିଁ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି। ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକୁଳ ଭାବରେ ମତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଇ ମାନବ ଲୀଳାକୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶୀ ହୋଇ ଏଇ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ମାନେ ସେଇ ସେଇ ମାତୃକୂଳର ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାତୃର ସେଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଗର୍ଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଯେ ସେଇ ଯେ ମା ଜଣକ ଯେ ମାନେ ଯେ ରତ୍ନଗର୍ଭା ହୋଇ ଉଠିବେ, ସେ ସେଭଳି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ପୁଣ୍ୟ ମାନେ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ହିଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାନେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ମାନେ
ପ୍ରକୃତ ଜାଗା ଗୋଟେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କରିପାରେ ନା। ସେଭଳି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ମାନେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ମଧୁମେହ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତର ଦେଇକି ହିଁ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଠାକୁର ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ, ତୁମେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷାର ଧାରା, ଏଇ ସ୍ୱସ୍ତିନି ବ୍ରତ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଣେ କୋଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ଏଇ ସତନାମକୁ ହିଁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଏବଂ ଏଇ ପହଞ୍ଚେଇବା ଭିତର ଦେଇ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏଇ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ସ୍ୱସ୍ତିନି ସଦାଚାର ପରାୟଣ ହୋଇ ଚାଲିବେ ଏବଂ ଏଇ ସ୍ୱସ୍ତିନି ମହାବ୍ରତରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଚାଲିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡିକ ପରିପାଳନ କରି ଚାଲନ୍ତି, ତାରି ଭିତର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସୁସନ୍ତାନ ମାନେ ଜାତ ହେବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେଇ ଧାରାକୁ ଅବିକଳ ଭାବରେ ନକଲ କରି ପୁନରାୟ ଏଇ ସତ୍ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତିନି ବ୍ରତକୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିପାଳନ କରି ଚାଲନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ସେଇ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ଭିତର ଦେଇ ଯଦି ସୁବିବାହଟି କରିଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସୁପ୍ରଜନନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଅନେକ ସୁସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଦେଶର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ହିଁ ମାନେ ମାନେ ମଙ୍ଗକୁ ହିଁ ଧରି ରଖିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଭିତର ଦେଇକି ହିଁ ଏଇ ଦେବ ସନ୍ତାନ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ପବିତ୍ର ଯେଉଁ ମାନେ ଦେବଦେବୀ ମାନେ ଆଜି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବେ ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ମାତୃଗର୍ଭ ଆଜି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ମଧୁମେହ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଚରିତ୍ର ସ୍ଖଳିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିତରେ ଆଜି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ଆଉ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଖୁବ ଭାବରେ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଆଜି ସେମାନେ ଆଜି ଅନୁନୟ ବିନୟ ହୋଇ এই ପବିତ୍ର ଦିନରେ এই ପବିତ୍ର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଜି ଅନେକ ଭାବରେ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଦିନ ସେଇ କଥା ହିଁ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେ କିଭଳି ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଜି ମାନେ ଆମେମାନେ ସଜାଡି ନେବା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ କିଭଳି ଦେବତ୍ୱରେ ହିଁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଇଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସେ ଦୟାଲ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କେବଳ এই ମାନବ ସମାଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ହିଁ ମାନେ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରି ନେବ। ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସିଥିଲେ ଅବତାର ପୁରୁଷ ମାନେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରଖିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏবার ଏ କଳିର ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ନିଜେ ଦୟାକରି ଦୟାଲ ଧାମରୁ ହିଁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯେ ସେ ଯେ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଯେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହେଁ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ଅବୁଝା ହେଉ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଣ ମାନଙ୍କ ଭିତର ଦେଇ ଯୋଉ ଅବିକଳ ଲୀଳା ହେଉଛି ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯେ କେହି ବି ଦର୍ଶନ କରୁଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି ଯାହା ଆଜି ନିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଜି ସେଇ ଲୀଳା ହିଁ ଆମେ ମାନେ ଦେଖି ଆସୁଛେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ବାଣୀ ଥିଲା ଯେ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରତୀକ ଗୁରୁ ବଂଶଧର ରେତ ଶରୀରରେ ସୁପ୍ତ ଥାଇ ଜୀବନ୍ତ ନିରନ୍ତର। ଆଜି ସେ ରେତୁଧାରା ଭିତର ଦେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମାନେ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କ ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଏବଂ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଇ ପିତା ପୁତ୍ର ଲୀଳା ଭିତର ଦେଇ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶ୍ରୀ ବାବାଇଦା ଏବଂ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ ଭିତର ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସେଇ ଲୀଳା ଖେଳା ଚାଲିଛି। ଏଇ ଗତ ଲକଡାଉନ ର ଗୋଟେ ଘଟଣା କହି ରଖିବି, ସେଦିନ ଦୁଇ ଜଣ ଇଷ୍ଟ ଭ୍ରାତା ଏଇ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ରର ଏଣ୍ଟ୍ରି ନିମିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଓଘରକୁ ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଅନେକ ଯୁବକ ମାନେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଘରୁ ଖବର ପାଆନ୍ତି ଯେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ, ଖୁବ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, କରୋନାର ମହାମାରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ଲକଡାଉନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତତ୍ପରେ ଯଦିଓ ହୁଏତ ସେମାନେ ଦୟାଲଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ହିଁ ଥିଲେ, ତଥାପି ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଠିକଣା ଯାଇଛି ଏବଂ ଠାକୁର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ବାବାଇଦାଙ୍କର ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଅନେକଙ୍କୁ ମାନେ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ଠିକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ମାନେ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ବାବାଇଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ ରଖନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ବାବାଇଦା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାବଧାନରେ ଯିବୁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ତୁ ଫେରି ଆସିବୁ ପୁଣି ଯେ ଏଇ ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ନିଜକୁ ଲଗେଇ ରଖିବୁ, ଏଇଠାକୁ ହିଁ ଆସିବୁ ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୋର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ଏବଂ ଠିକ 10 ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ଆସେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କର ସେ ବନ୍ଧୁ ସୁଦୀପ ପାଶୁ ଭାଇ ସେଦିନ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ସେଦିନ ଅବିନ୍ଦା ଜଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରୁ ମୋର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେଦିନ ଅବିନ୍ଦା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଉ 20 ଦିନ ଏଠି ରହିଗଲେ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ, ତୁମେ ମାନେ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କର କାମରେ ନିଜକୁ ଲଗେଇ ରଖିଛ, ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ରର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଜି ହଉଛି କେବଳ ମାନେ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ, ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଟା ରହିବ ଏବଂ ତାରି କାମରେ ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ଲଗେଇ ରଖନ୍ତ ତାହେଲେ ଖୁବ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୋର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ଏଠି ଆଉ 20 ଦିନ ରହିଯାଅ, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବ।
କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୁବକ ଜଣକ ମାନି ନଥିଲା, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିଲା, ମାନେ ସେଇ ଦୟାଳଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିପାରି ନଥିଲା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପେ ହିଁ ଯେ ଆଜି ଆମମାନେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ତାଙ୍କ କଥା ସେ ଶୁଣି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା ତାର ବାପା ମାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାବାଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରି ରଖି ଆସୁ, ସେତେବେଳେ ବାବାଜୀ ତାକୁ କିଛି ବି କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ କେତେବେଳେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବୁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଦୟା ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଦୁଃଖ ମୋ କଥା ପରିପାଳନ କର ନା, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର କଥା ପରିପାଳନ ନ କରି ଏବଂ ଦୁଃଖ ପାଉ ସେତେବେଳେ ତାହା ମତେ ଅନେକ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଏବଂ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା କହିଦେଇଥିବି, ଯେତେବେଳେ ଜନୈକ ମା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭବେଶ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କୋଲକାତାର ଗୋଟେ ଆଇସିୟୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ଯେ ଦାଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ଟିକେ ନିବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ, ଯଦି ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହୋଇଯିବେ, ଅତି ମାନେ ମୋର ଅନେକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଭବେଶ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ ରଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାବାଜା କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯେ ନିବେଦନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ କରିନେଲୁ। ବାବାଜା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ମାଙ୍କର ମନର କଥା ଏବଂ ତତ୍ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ସେ ମାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦବ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ଇମିଡିଏଟ ସେ ଆଇସିୟୁରେ ହିଁ ନେଇଯିବେ, ଘରକୁ ହିଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯିବେ। ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଭବେଶତା ଜଣେଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ବାବାଜା ଯାହା ହିଁ କହିବେ ମୁଁ ତାହା ହିଁ ପରିପାଳନ କରିବି, ମୋର ଖାଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଖାଲି ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଇସିୟୁରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମାନେ ବାବାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେ ମା ଭବେଶ ତାଙ୍କଠୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଇସିୟୁର ବଣ୍ଡ ପେପର ସାଇନ କରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଭଳି ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତତ୍ପରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ସେ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ, କୌଣସି ମାନେ ଚିକିତ୍ସାର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ହେଇନଥିଲା, ଯାହା ବିଧିବଦ୍ଧ ଯାହା ମେଡିସିନ ଥିଲା ତାହା ଖାଇକି ସେ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୟାଳୟଙ୍କର ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଆମେମାନେ ପରମ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେ ପ୍ରିୟ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ପାଇଛେ, ସେ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ପାଇଛେ। ଆମମାନଙ୍କର ଭଗବାନ କୌଣସି ଆକାଶର ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ମାନେ ରକ୍ତ ମାଂସ ସଂକୁଳ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ହିଁ ଚାଲିବା। ଏଇ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ପରିପାଳନ କରି ଚାଲିବା ଭିତର ଦେଇ, ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚନୀତିକୁ ପରିପାଳନ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେ ମାନେ ସେଇ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜୀବନରେ ହିଁ ସେ ଦେବତ୍ୱରେ ହିଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଦୟାଳଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଗାଇ ଉଠିବା ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରିୟନ୍ତ ଭାଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ରଖିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାର କଥା, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାକୁ ପରିପୂରଣରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା। ଆପଣଙ୍କ ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ତୋଳି ରଖୁଥିଲେ। ଇତି ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟିପୁତ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗର ବରେଣ୍ୟ ରୀତିକ ଦେବତା ମୋର ଅଗ୍ରଜ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ସଭାପତି ରୀତିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ତୋଳି ରଖିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଗତିର୍ଭର୍ତା ପ୍ରପୃଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ ଆବ୍ରହ୍ମସ୍ତମ୍ଭଭୂତ ସଦ୍ଗୁରୁସ୍ତଂ ନମସ୍ତୁତେ। ପ୍ରଣମାମି ଲକ୍ଷ୍ମୀମାତା ସୁରସ୍ୱରୂପଧାରିଣୀ ଅନୁକୂଳ ଶକ୍ତିରୂପା ବିଶ୍ୱନନ୍ଦ ବିଧାୟିନୀ ଋଷି ସମ୍ପୂଜିତା ଦେବୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗିନୀ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ବ୍ରହ୍ମ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶକଂ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବିନାୟକଂ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ବିଧାୟକଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଂ ପ୍ରବରଂ ନମି। ପୂଜ୍ୟପାଦ ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀପଦ ପଙ୍କଜରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରେ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଦାଙ୍କର ଶ୍ରୀପଦ ପଙ୍କଜରେ ପ୍ରଣାମ ଓ ଗୁରୁ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ରାତ୍ରି ଚଳନରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭକ୍ତି ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରେ। ଆଜି এই ଅନଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବାବୁ ଏବଂ ସଞ୍ଚାଳକ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଅନୁଜ ପ୍ରତିମ ଗୋଲେକ, ମଦନ ଭାଇ, ଅଂଶୁ ଭାଇ, ରଞ୍ଜନ ଭାଇ
उद्धव भाई काशी भाई ଯେତେକ ସବୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଯୁବ ଗୃହଭାତା ଏଇ ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁଷ୍ଠୁ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟ ବରେଣ୍ୟ ଋତିକ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଇଷ୍ଟତପା କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୁରୁଭ୍ରାତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଭକ୍ତିମତୀ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ଭକ୍ତି ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟଗୁରୁ ନିବେଦନ କରେ। ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଛି। ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବା, କହିବା, ଚିନ୍ତନ କରିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି। ଏଇ ଭର୍ଚୁଆଲ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅନୁସୟା ଧାରୁଆମା ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଜନ୍ମ ଦିନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଆମର ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟ ଚେତନାର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ମଦନ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଘରେ 3 ମାସ ହେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଅବଗତ ହେଲେ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି। ଯାହା ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ଯେ ସାଥିରେ ଲଖି ଚାଲେ, ମନ ଭିତରେ ପ୍ରିୟ ପରମ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର କଥାରେ ମଗ୍ନ ହେଇକି ରହିଲେ ସଦା ସର୍ବଦା, ସେ ଯେଉଁ ବାହିକ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ବାବାଇଦାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଇ ବାବାଇଦା ସେଦିନ କହୁଥିଲେ, ଯେ ହୁଏ ତାର ସେ ପାଏ ନିଷ୍ଠାର। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ, ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଆଉ ଗତି ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରେମାଂଶୁ ଭାଇ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ କଥା, ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଶରୀରେ, ସେ କେମିତି ସ୍ଥାନ ପାଉନନ୍ତି ସେଇ କଥା ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତୋଳି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଧାରୁଆ ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମଦିନ, ସେଇ ପିଲାର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଧାରୁଆ ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରି ସେଇ ଇଷ୍ଟ ପଥରେ ଆଗାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଦୟାକରଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାଲି ମୋର ଅନୁଜ ପ୍ରତିମ ସଦୟ ଗୋଲେକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏଇ ବାର୍ଥଡେ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲା, ତାକୁ ମୋର ମନେ ପड़े। बर्थडे क्या है, ये सवाल बीबीसी वर्ल्ड के एक प्रोग्राम में विश्व के तमाम बड़े वीआईपी के उपस्थिति से पूछा गया था, जहाँकि से हिंदी वर्षन थिला, मुझे हिंदी रे कहूची। जिसका सबसे सुंदर जवाब डॉक्टर कलाम अब्दुल कलाम जी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि बर्थडे आपकी जिंदगी एकमात्र वो दिन होता है जिस दिन आपके रोने की आवाज पर, माँ के रोने की आवाज पर आपकी माँ मुस्कुराई थी। जितेबले शिशुटी धरावतरण कले, कुआ को राब दे से धरावतरण करे, से शब्दटी मार कानरे पड़िले माँ तार समस्त दुख कष्ट बोली
से ता मनरे से जो आनंदर आंसू आसी जाता है। उसके बाद फिर ऐसा कभी नहीं आता कि औलाद के रोने के पर माँ मुस्कुराई। यही माने तापरे केभे भी आसेनी जे पुत्रर दुखरे पुत्रर कांदरे माँ हसिबार। तेणु यही थिला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बीबीसी वर्ल्ड रो तमाम वीआईपी मान पाखरे उपस्थान सुंदर उपस्थापना। जहाँ भी हो प्रिय परम को धरी प्रिय परम को भावादर्श चलिले ही तांकर दया करुणा निश्चित आम मैंने पाइपर तार व्यतिरके ताहा केवे भी संभव पर हुए ना कथा कथित भावे प्रिय परम को धरिले। आज दुर्योगे आम मैंने जो भर्चुआल सत्संग सुजोग पाइचे सका संध्या राति पर्यंत कौन सी आईडी रे प्रिय परम कथा चली था जे तांको प्रति तांकर कथा प्रति भल लगे तांकरी कथा से कौटी ना कौटी से आईडी जोड़ी है प्रिय परम से अमीय गाथा को श्रवण मनन से प्रति हुई रहे जहाँकि टीम इष्टि चेतना आज 42 दिन रे उपस्थित होइछि। सकाळु सकाळु प्रिय परम को आराधना कले जहाँ कथा कथित भाव आम मान भितर धारणा आसे जे मॉर्निंग सोजटी दे सकाळु सकाळु प्रिय परम को चिंता चेतना भितर रखिले दिनटी सुंदर भाव अतिबाहित हो। वास्तविक भाव टीम इष्टि चेतनार ये जो प्रयास प्रिय परम को लोकमान भितर संचारित करिवार जो प्रयास ता अत्यंत प्रशंसनीय। मु मोर अंतर साधुवाद जनाऊँगी जो भली मनरे सामान्यतम आशंका थिला ता दूरीभूत हो जाइछि। यही टीम इष्टि चेतना जेतबेले वास्तविक भाव नाम रूपकरण हो नथिला किंतु जो माने टीम मेंबर अछंती समानंकर प्रछत पटरे ठाकुर भावादर्श विहित भाव से प्रतिपादन करिसेंती से दीक्षा माध्यम हो उत्सव माध्यम हो बा सत्संग जो ऑर्गेनाइज करा जाए ता माध्यम हो। मु सुनी खुशी हली जे गत काली जो संवाद पाइली जे यही महामारी समय मध्य भाई माने टीम इष्टि चेतनार से मध्य स्थानीय कर्मी मानक नहीं पूज्यपा दादांकर जो आह्वान 3.5 कोटी दीक्षा ताहा मध्य आरंभ कर सारे। यही सरकार नियम कोविड नियम जहाँ सब अच्छी तार परिधि भितर रही से मध्य प्रिय परम को जो पुण्य दीक्षा पूज्यपा दादांकर जो निर्देश ता आरंभ कर सारे। एथु बड़ गौरव कथा किसी ना चाहो प्रिय परम को धरी तांकर दया करुणार कथा आमे केते सुनिचे केते जीवन रे प्रतिपादित करुचे ता आमे चिंता करबा कथा। आम मन भितर आम चिंता चेतना भितर ता उज्जीवित होगा कथा। ये ठाकुरंकर बहुत लीला ठाकुरंकर बहुत जो आम मानकर भितर जो समाधान करिसंती ता सेही पद्मा नदी कूल बहुत तांकर स्मृति अच्छी। थरे ठाकुर अपराह्न भक्त मानक मध्य पद्मा नदी तटरे बसिचंती। इत्य अवसर रे प्रबल बेगर झड़ तोफान आसी सृष्टि होइछि। ठाकुर
ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ପଦ୍ମା ନଦୀକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମାରେ ଥିବା ନୌକା ଗୁଡ଼ିକ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନୌକା ଯିଏକି ସେ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଖୁଣ୍ଟ ସହିତ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସେ କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଅଛି। ତାପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲ ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଏଇ ନୌକାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନି। ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପାର୍ଷଦ ଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଠାକୁର, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ସହିତ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାର କିଛି ହେଇନି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଏକ ତିଳକେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛେ ତାହେଲେ ଆମର ଭୟ କ'ଣ? ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ିଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବା। ତାର ମୁଖ୍ୟରେ ରହେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ হয়েছে ধর্ম মেরু, তাকে ধরে চলতে থাক, মেরু ভঙ্গ হেলে কিন্তু ঘুরে যাবে সকল বাং। ଆମର ଜୀବନ ଚଳଣି ଭିତରେ ଦେଇ ଆମର ଯାହା କରଣୀୟ ତାହା ଯଦି ଆମେ ନ ଜାଣିପାରୁ ତାହେଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଜ୍ଞତା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜୀବନରେ ଚରିତ୍ରାର୍ଥ ନ କରିପାରୁ ସେଟା ଆମର ଦୁଷ୍ଟତା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର କଥା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଜୀବନ ଚଳଣି ଉପରେ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ଚଳଣିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚଳାଇବାକୁ ହେଲେ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ଭିତରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହଚ୍ୟୁତ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ଏକ ଗ୍ରହର ଯେମିତି ହୁଏ ଆମର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସେହିପରି ହେବ। ତେଣୁକରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଶିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ମାନିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଅଶେଷ। ତେଣୁକରି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଭାବଦାସ ଭିତରେ ଆମର ଜୀବନ ଚଳନୀକୁ ଭାବିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଯଜନ ଇଷ୍ଟ ଭୀତି ଭିତରେ ଦେଇକି। କାହିଁକିନା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରେଷ୍ଟ ପ୍ରୀତି ଅନୁରାଗ ତାର କଥା ବୋଲା, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରୀତି ନିଛକ ଟାଣେ ତାର କଥା ତାର ପথে চলা, প্রেষ্ট কিংবা প্রেষ্ট কথায় অভিরুচি যার, যজন হয় সজ জীবନ মাঝে তার। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଥିଲେ, ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ଯାହାକି ଠାକୁର ଯଜନ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେ ଆମେ ପରିବେଶରେ ଆମେ ତା ପରିବେଷଣ କରିପାରୁ, ପ୍ରିୟ ପରମ କଥା କହିପାରୁ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ଆମର ଟାଣ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଭଲ ପାଇବା, ନିର୍ଭରତା ଯଦି ଆମର ଥାଏ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପଥରେ ତାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିବା ହିଁ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରେଷ୍ଟ କଥା ଅଭିରୁଚି ଯାର, ମାନେ ପ୍ରିୟ ପରମ କଥା ଭିତରେ ଟୁ ନୋ ହିମ୍ and to know about him, ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହାଙ୍କର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯଜନ ସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ପରିପାଳନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ କେତେ ଆମମାନ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ। ଏହିଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ
गोटे कथा आपण मान पाखरे तोली धरबी पूज्यपाद बरदान कथा 2004 मसीहा संजय गुप्ता आपण मान जानिथिबे संजय गुप्ता नाम को जने गुजरात रो आईएएस कमिश्नर तांकर पिता से डिस्ट्रिक्ट जज थिले से आसीथिले पुरी बुलिवा पय आफ्टर रिटायरमेंट से पुरी आस्थिले हमर ओडिसा रो जने वरिष्ठ कर्मी ना भी कहि दउची सुभाष चंद्र महापात्र जे कि रत्नगिरी सत्संग बिहार तांको दायित्व रहिछि से तांको परिवार सहित भल संपर्क थिला जेतेबेले से आसिचंती पुरी जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन निमते से समय से होटल अवस्थान करने समय सुभाष दा जाकि तांको निवेदन करती एवं अनुरोध करती जे पुरी ठाकुर बाड़ी की आतिथ्य ग्रहण करने जाऊ से जज जनक माने संजय गुप्ता जी कमिश्नर तांको पिता सुभाष दांकर अनुरोध रक्षा करी से पुरी ठाकुर बाड़ी आसते सेतबेले बाउरी बंधु नंददा एवं सुरंजन महांतीदा मध्य तांको आतिथ्य रे लागि पड़िथिले तापरे से जज जनक एई आलाप आलोचना भितरे कहउथिले जे मोर कोर्ट रे बरदांकर गोटे केस चली एवं से केस रे बरदा को माने विपक्ष रे से केस टी जाइथिला एवं तापरे से जज जनक किंतु तांको से जो जेतक प्रमाण पत्र बरदांक एग्नेस्ट रे हत्याकांड रो गोटे केस थिला किंतु से जज जनक मन को पाई नथला जे एभली हत्या अभियोग आसी पारे बोले आगुरु से बरदांक ठाकुर विषय जानि नथिले कि जानि कि किंतु से भाबी नथिले एभली हेइते पारे तापरे से जज जनक गुप्त रे से केस रो तदारक करिया पई निर्देश दियंती तापरे केस टी किछि दिन परे स्पष्ट हुए एटा संपूर्ण मिथ्या एवं बरदा निर्देश रे तांकर जे तांको ऊपर जो दोषारोप थिला सब हटि जाइछे एही कथा प्रिय परम छत्र ठाकुर थिले जेतेबेले ठाकुर एही कथा सुनिले से जो जज साहब को निमंत्रण करथिले जे आश्रम रे आसी आतिथ्य देवा पई किंतु से कहउचंती से जज जनक कहउचंती जेहेतु सरकारी कटकणा भितर दे थिला तेणुकरी मु ठाकुरंकर निमंत्रण को मु से समय रक्षा करि पारि नथिली जहा को आज मु आसी पुरी ठाकुर बाड़े पहुंची अत्यंत खुशी खबर और मोर परम सौभाग्य जे मु ठाकुर को दर्शन करिछि पुरी ठाकुर बाड़े किंतु परवर्ती समय जो लोकटी बरदांक नारे अभियोग करथिला हत्या अभियोग आरोप आनिथिला से लोकटी कन्विक्शन हैला ताकू ता ऊपर दंड विधान हैला किंतु से लोकटी बहुत दिन धरी पुलिस रो अंतराल से लुचि बुलुथिला परवर्ती समय आश्रम रो लोक माने जाई से लोक को मध्य जामिन आनिथिले किंतु से पुलिस रो आखि आडुआल रे जो दिन थिला परवर्ती समय जना पड़िला से लोकटी बरदांकर खट तले
बहुत दिन धरी से रही हेलो बहुत दिन धरी आज्ञा रहुला भाई ना पैसा आगे रहे मुझे कहूँ ए या कौन सरछ एदा मारुची ना भाई से सागर भाई जो केरा सब पड़िला सागर सारा के 13 भितर पड़लानी छा सागर किनी के बजार साल सागर रे प्रदीप कुमार साहू भाई बाणापुर टिके म्यूट करो तेणुक जना पड़ा जे से व्यक्ति जनक बरदा खट तले बहुत दिन धरी थिला बरदा तांकु लुचै रखिथिले पुलिस रो अरेस्ट करबा भयरे एवं बरदा स्त्री से जा कहूथिले से जज जनक जे बरदा स्त्री तांकु खाद्य परिवेषण करती ये होचंती आचार्य परंपरा यही होचंती बरदा जीवन शैली आउ तांको विरुद्ध आसीथिबा कथा मध्य से ता से लोक को केमिति साहाय्य करा जाई पारे ता आमे स्पष्ट अनुभव आमे बहुत भाग्यवान जे आमे प्रिय परमंकर भावादर्श भितर अच्छे तेणुक एतिकी मु भाग्यवान जे मोर प्रभु अछंती मोर मालिक अछंती आ मोर भय कौन अच्छी समय तो हो जाइए तथापि संक्षेप गोटे दादांकर घटनाटी तुली रखी मोर जाजन को समाप्त करी दादा थरे एमती डिब्रुगढ़ रोते आपण मैंने जानी जे पूज्यपाद दादांकर बहुत किछि लीला आसाम को नहीं गुवाहाटी मंदिर को नहीं बहुत गुड़िया अच्छी ये पूज्यपाद दादा जो लैंड फोन थिला लैंड फोन रे कामिनी डेका गणेश प्रतिनिधि दादा को से फोन करी डाकिले जे तमे आज देब्रुगढ़ आस किंतु कामिनी डेका दा से गोटे स्टोर से इनचार्ज थिले सरकारी चाकरी तेणुक समय मिलेनी से बहुत व्यस्त रुहति जने सहकर्मी थिले बिहार से आगु बारंबार कहे मत छुट्टी दिंतु मो घर को जीवी किंतु से छुट्टी दे पारती जो सहकर्मी से बिहार जड़े भाई तापर इत अवसर पूज्यपाद दादा फोन आसी जे कामिंदा को कहतु कामिंदा आसी डिब्रुगढ़ आज पहुंची जातु तापर कामिंदा व्यतिव्यस्त ऑफिस कार्य सब रेगुलाइज करके से जो भाई को कहते जे मु जाऊँगी ठाकुर पूज्यपाद दादा निर्देश आसे मु जीवी से आउ से किंतु से भाई जनक बारंबार कामिंदा कहते मत छुट्टी दियो मु छुट्टी घर को जीवी तापर यही कथाटा आसला से भाई को कामिंदा कहते मु काली पलि आसबि आसला तमे छुट्टी जीव मु मोर सब दायित्व बुझेबी तापर जहा से भाई जन को छाड़ी कामिंदा संध्या बेले संगे संगे ट्रेन रे से आसचंती डिब्रुगढ़ एवं पहुंची जाइचंती प्राय डिब्रुगढ़ रे 11टा पाखापाखि किंतु ता पूर्व पूज्यपाद दादा कामिंदा खाद्य घोड़े रखिछंती निर्देश देछंती जे कामिंदा कदा आसीबे तेणुक खाद्य रखी दियो तापरे आसी पहुंचते देखती पूज्यपाद दादा शोई ना किंतु कबाटी आउजा होती तापरे अनुमति नहीं ता भितर को जाइछंती प्रणाम करछंती कहते पूज्यपाद दादा जे कामिंदा आसिले भल है आपड़ जाइए खाई शोई पड़ू आप खाद्य रखा है खाई शोई पड़ू एति कथा कहला कामिंदा पुणी जा खाद्य को खाई सारा से रेस्ट करछंती तापर दिन सकाळु जेतेबेले प्रार्थना सरला परे पुणी प्रणाम निवेदन करती कामिंदा पूज्यपाद दादा को दादा कहते तुम्हें चली जाओ तापरे कामिंदा मनरे प्रश्न
ଯେ ମୁଁ ଆସିଲି ମୋତେ ଡାକିଲେ କିଛି କହିଲେନି, ପୁଣି ସକାଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଚାଲି ଯାଅ, ତୁମେ ଏବେ ଯାଇପାର। ତାପରେ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ଯାହା ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ପୁଣି ଗୁଆହାଟୀ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁଆହାଟୀ ରହୁଥିଲେ, ଗୁଆହାଟୀ ଅଭିମୁଖେ ସେ ଡିବ୍ରୁଗଡ଼ରୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ କାମିନ୍ଦା ଯୋଉ ଷ୍ଟୋର ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲେ, ଯୋଉ ଭାଇକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଭାଇଟି ସେ ଷ୍ଟୋରରେ ଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ତାପରେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କରିବା ଭିତରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି। ତାପରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନରେ ଜଣାନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଭାଇଟି ମରିଗଲା ସେ ସବୁବେଳେ କାମିନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ ଆସୁତେ ମୋତେ ଛୁଟି ଦିଅ, ମୋତେ ଛୁଟି ଦିଅ, ସବୁ ଶୟନ ସପନ ଜାଗରଣରେ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥାଟା ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସୁ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ଥିଲେ, କାମିନ୍ଦା ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ୟୁନ୍ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଆଜି ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାଇ ଜଣକ ସେ ଗୁରୁ ଭାଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେବା ଖବର ଶୁଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ସଦାସର୍ବଦା ମୋତେ ଛୁଟି ଦିଅ, ମୋତେ ଛୁଟି ଦିଅ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ସେ ବିବ୍ରତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଦାଦା କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଭାଇଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରି ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଦିଏ। ଦେଖାଯାଇଛି ସେୟା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ସେ ଯୋଉ ମୋତେ ଛୁଟି ଦିବାର କଥା ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ଚେତନାରେ ହଉ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଧରିଲେ। ପ୍ରିୟ ପରମ କେମିତି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆମର କ'ଣ ହବ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇ ରହିବା, ଆମେ ଭଲରେ ରହିବା। ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ କିଛି। ଲର୍ଡ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ଆସେଟ୍ ହୁ ଇଜ୍ ସେଟ୍ ଇନ୍ ହିମ୍। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଉମାନଙ୍କର ସମ୍ପଦ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଶୟନ ସପନ ଜାଗରଣରେ ସେ କେମିତି ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଆପଣାଇବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଭର୍ଚୁଆଲ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯୋଉ ଭୋଗଦାତା ଅନୁସୟା ମା, ମଦନ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ ଏବଂ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ ଏବଂ ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଆଉ ସମୟ ତ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ, आशीर्वाद करे तुम थाक बेचे थाक अनुदिन आमे तुम्हार सेवक है थाकी जन अनुदिन। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। जय गुरु प्रणाम। परम पिता पाखरे एतिकी प्रार्थना करे आपण सुंदर भावरे ए जे तांकर दिव्य लीला आचार्य परंपरा रो लीला आपण सुंदर भाव तोड़ी रखुतले। इति अवसर परम पिता आपण को आहुरी आहुरी आपण सदा सर्वदा प्रिय परमकर यज्ञ रे लागि रुहंतु। एतिकी परम पिता पाखरे प्रार्थना जनाए। आज ये जे बहु भाव पूज्य ऋतिक देवता माने सम्मानस्पद कर्मी दादा माने युक्त अछंती समस्त अंतर जय गुरु प्रणाम निवेदन करे। आज ये जे 207 परिवार युक्त होइतिले समस्तंकर सार्विक मंगल पाई परम कारुणिक उपदार बिंदरे प्रार्थना जनाए। आसंता काली सत्संग संबंध समय आपण मन पखरे सूचना कहि रखे। आसंता काली ठीक यही समय अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग रे मुख्य आलोचक भाव हम मान पखरे रहिबे सत्संग विहार नरसिंहपुर इंचार्ज प्रोफेसर विजय कुमार परिडा दादा, सह प्रतिनिधि सत्संग सुसंगठक सुवक्ता एवं प्रारंभिक आलोचक भाव रहिबे सत्संग बरेण्य जाजक कर्मी आम मानकर अति अपनार निरंजन पात्र भाई बनपाल अनुगुलु एवं कंठशिल्पी भाव रहिबे
श्रीमती शिल्पी दत्तामा अगरतलारू एवं श्रीजुक्त केशव चंद्र पृष्टि भाई भुवनेश्वर आसंता कालीर सत्संग और 3 तारिख दिन एक विशेष सत्संग टीम इष्टि चेतना अनुकूल अनुष्ठित जहाँकि समस्त इंजीनियर भाई और दादा मान को नहीं सामान्य भिन्न धरणर एक सत्संग आम आयोजन करने को जाऊँ तेणुक आपण मैंने बहु भाव में योगदान करने को निवेदन कर रखु आज ऑनलाइन सत्संग किसी घोषणा अच्छी आपण मान पाखे कही रखे आज संध्या 6 घटिका समय पर्जंग आनुकूल्य अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग बहु भाव योगदान करने को निवेदन करा एवं संध्या 7 घटिका समय सत्संग विहार आली आनुकूल्य सत्संग विहार केन्द्रापड़ा आनुकूल्य BBNTCK जहाँकि 6टी केन्द्र मिलित भाव ऑनलाइन सत्संग करती एवं सत्संग विहार ढेंकानाल आनुकूल्य संध्या 7 घटिका समय बहु भाव योगदान करने को निवेदन करा वर्तमान सत्संग ध्वनि दे सत्संग सांग करने बरेना जाजक कर्मी तालचेर श्री मानस कुमार बेहरा भाई की निवेदन करे अन्य माने म्यूट रखा को निवेदन करी रखे। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जुगाचार्य परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जुगाचार्य परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जुगाचार्य परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री श्री दादा की आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री श्री दादा की आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री श्री दादा की सतसंग की सतसंग की सतसंग की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितृन् वंदे मातृवर्गान् वंदे हंकृष्टिदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की गोटे विशेष सूचना अच्छे दैतारी भाई दैतारी दा केन्द्रापड़ा निवेदन करिसेंती आज प्रमोद कुमार सतपदा अच्छे सत्संग मुख्य वक्ता केन्द्रापड़ा संध्या 7 घटिका समय बहु संख्यार योगदान करने से निवेदन रखिंट। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु जय गुरु।